କିଛି ହେଇନଥିଲା ବୋଲି କ'ଣ ହେବନି? ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବାହାଘର ହେଇନି, ତାମାନେ କ'ଣ ବାହାଘର ହେବନି? ସେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବାହାଘର ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ଆମ ନିର୍ବାଚନ କିପରି ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି। ଯଦି ମୂଳଟା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କିପରି ହେଉଛି, ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ଭୁଲ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସନ୍ଦେହରେ ରହୁଛୁ, ଯଦି ଆମ ବିଧାନସଭା ଠିକ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମ ମିଡ଼ିଆ ଆମ କଥା କହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଛେ? ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ବିଚାରରେ, ଏଟା ମୋ ବିଚାର, ସାହସୀ ହୁଅ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଅ, ଏଠୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଦରକାର? ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସାହସ ବାନ୍ଧିବା, ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଆମର ଆଉ କାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଆମେ ଏକା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସହମତ ହେବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଚାଲି ନାହିଁ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାକୁ ବାଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନାଗରିକ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାକୁ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଆମର କାହିଁକି ମନେ ହେଲା ନାଗରିକ ସମାଜ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ବା ଯେତିକି ସକ୍ରିୟ ହେବା କଥା ସେତିକି ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ନାଗରିକ ସମାଜକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଏବଂ କାକତାଳିକ ନ୍ୟାୟରେ 17 ତାରିଖଟା ଗୋଟିଏ ତାରିଖ ବୋଲି ମନାଗଲା, ଯେଉଁଦିନ କି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ଆମେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ତ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ନାଗରିକ ସମାଜର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉ, ଏଇଟି ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ନାଗରିକ ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଧିକ କ'ଣ ବୁଝାଇ ପାରିବି? ମୋ ବିଚାରରେ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକ ସମାଜର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ନାଗରିକ ସମାଜର ଅଂଶବିଶେଷ ହେଇ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା କଥା ତାହା ହୁଏତ ବେଳେବେଳେ କରୁନାହିଁ। ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆ ବୋଲି କହି ତାକୁ ଛୋଟ କରି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବା ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ମିଡ଼ିଆର ଲୋକ ଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମତମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକ ସମାଜରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। ମୋ ବିଚାରରେ ପ୍ରଥମ ଅଂଶୀଦାର ହେଲା ମିଡ଼ିଆ, ଯିଏକି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ସଂସ୍କାର, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଅଙ୍କୁଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ କାମ କରିବା କଥା। ବାକି ରହିଲା ବିଜୁ ଲିଗାସି କଥା। ବିଜୁ ଲିଗାସି ମାନେ କ'ଣ? ଲିଗାସି ଯେଉଁଟାକି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତା'ର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ବାଣ୍ଟି ଦେବାର ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ତେଣୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଭଳି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ, ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର, ଯିଏକି ଅନେକ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଲିଗାସି ଉପରେ ତ କାହାର ଜମିଦାରୀ ନାହିଁ କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବିଜୁ ଲିଗାସି ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ମୋ ବିଚାରରେ ମୋତେ ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥା ବିଜୁ ଲିଗାସି ବୋଲି କହିକି ପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଭଳି ସାହସୀ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ସେ ପୁରା ନିଆଁକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାର ସାହସ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଅତୀତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଭଳି ସାହସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହେଉ କି ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ହେଉ କି ରାଜନୀତିରେ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେଉ, ଏବଂ ଏଭଳି ସାହସ ଯେକୌଣସି ଯୁବକ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁଟି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମେ ଚାଲ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପରି ସାହସୀ ହେବା ଏବଂ ବିଜୁବାବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଭଲ ପାଇବା। ଯଦି ସବୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାହସୀ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିବନି। ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା, ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଏ ରାଜନୀତି, ଏ କିଛି ରହିବନି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ
निश्चित भाव में आपण जानिथिबे मु बिजू बाबूंकर कट्टर विरोधी राजनैतिक दृष्टि मु 1995 मसीह बिजू बाबू सहित सीधासख भुवनेश्वर निर्वाचन लड़ी एवं एक जानिकी खुशी हे बा आश्चर्य हे जे निर्वाचन से जीति सारा पर प्रथम फोन मते करथिले जे मते मु तो जीतली किंतु तू काली आस आमे बसी डिनर करवा कथबार्ता हवा ओडिशा विषय रे केते जण एमती राजनेता अछंती मते कहि दियंतु वर्तमान जो प्रकार राजनीति चली निर्वाचन रे जितला परे हराइथिबा व्यक्ति को डाकी से एभली सम्मान एवं श्रद्धा निवेदन करिवे तेणु मोर तांको प्रति भिन्न एक आभिमुख्य अच्छी श्रद्धा अच्छी एवं राजनीति आउ ये नागरिक समाज टोटाली अलग मुझे काली भी कही तांकर राजनैतिक प्रतिद्वंदी किए थे तांकर जीवन सारा 80 दशक जानकी वल्लभ पट्टनायक थे तांकर वियोग में जानकी वल्लभ पट्टनायक कौन कही श्रद्धांजलि देले झड़र ईगल माटीर कुशकार से आसतु समस्ते झड़र ईगल हवा ओडिया सबू युवक जदि झड़र ईगल हो पारे जदि ये माटी को तैयारी करने से समस्ते संकल्प नहीं पारे ताले आम राजनीतिक प्रोब्लेम किसी रही मिछरे आम भितर एत गंडगोल कर लाभ कौन एतिक मात्र कथा से नागरिक समाज टी किपरि एभली कार्य करि से दलमत निर्विशेष जेते जिआड़े अच्छा जे मैंने अच्छा समस्ते आसतु थे एकाठी हवा से एकाठी करने ये गोटे उद्यम ताको आपण मैंने हे नुआ पार्टी राजनीति ये स्वाभाविक भाव राजनीतिक लोक अच्छा मैंने राजनीति देखिए आप दिलीप राय ना देखुंत विजय महापात्र ना देखुंत विजय महापात्र ना देखिले आप राजनीति छड़ा अन्य कथा चिंता करें कि दिलीप राय को देखिले आपण कहे निश्चय किसी बेपार थी निश्चय किसी राजनीति थी नगद फिर राज्यसभा क्रॉस भोटिंग होती मु तो सहजे सबू पार्टी थी मु कौ पार्टी नी तेणु राजनीति कथा को छाड़ी एक जदि विचार करते ओडिशार मंगल होता यहाँ मोर व्यक्तिगत किसी हो नाला बोले कौन हेनी बहुत दिन है बाहागर होनी तमें कौन बाहागर हेनी से बुढ़ा बयस मत बाहागर हुए ना नहीं भल कथा से तो बंची बंची आसिले 24 वर्ष अन्य जन बंचले तार क्षति कौन हो जो मैंने एक कहते जे बिजू बाबू ना नुहे बिजू बाबू श्राद्ध सभार आम बिजू बाबू भल गुण गुड़ी केवल बिजू बाबू नुहे ओडिशा रे आहरी महापुरुष माने अछंती जो मानकर भल गुण गुड़ को आम स्मरण करवा दरकार एवं तांकर श्राद्ध दिवस हो जन्म दिवस हो आपण मैंने देखिए नागरिक मंच तरफ ये आहरी कार्यक्रम करिवो ये गोटे काकतालिक न्याय 17 तारीख पड़गला आरंभ होने केवल बिजू बाबूंकर कथा कह कौ लोक कथा कहनी एक मु आदौ विश्वास करूँ आपण समस्त अतिथि से मुख्य किए गौण किए ओडिशा को जी भल पाए ओडिशार वर्तमान परिस्थिति रे जे परिवर्तन टे चाहूँगी आम गणतांत्रिक व्यवस्था रे जे संस्कार चाहूँगी आम निर्वाचन किपरि होउची से विषय समस्त संदेह रोची जदि मूलटा निर्वाचन कमिशन उपर आमर विश्वास नहीं जदि निर्वाचन किपरि होउची ठीक होउची कि भूल होउची से विषय आम संदेह रे रोचु जदि आम विधानसभा ठीक चलो ना जदि आम कोर्ट कचेरी आमको न्याय देवारे समर्थ हेबे ना जदि आम मीडिया आम कथा कहब ना ताले आम कि गणतंत्र अच्छे खाली 5 किलो चाउल खाई आराम रहा जिंदाबाद करवा मुझे विश्वास करें कौटी ना कौटी गोटे संस्कार आवश्यकता अच्छी आउ मीडिया टिके आगुआ हवा कथा से मु मीडिया लोक हिसाब से पशि मोर आउ किसी भूमिका ना विभिन्न लोक विभिन्न भाव में नहीं जाइए व्यवहार करें मु तो कहली बिजू बाबूर ये 2टी संपत्ति मु सारा ओडिशा रे प्रचार करने को चाहे आहरी अनेक लोकंर अनेक संपत्ति अच्छी ताको मध्य आम बांटबू केवल बिजुली आसी नुहे बिजू बाबूर प्रथम संपत्ति मो विचार एटा मो विचार साहसी हुआ ओडिशा को भल पा या अधिक कौन दरकार जदि समस्ते आम ओडिशा को भल पाइबा और साहस बांधिबा जेते अन्याय होची तापे आमर आउ का साहाय्य दरकार पड़बनी आम एका यथेष्ट हो मोर सीधा सड़क जदि ओडिशा नागरिक
मंच कहीं गढ़ाई बोली पचार तार सीधा उत्तर है नागरिक समाजर गोटे भूमिका आम गणतंत्र रे अच्छी नागरिक समाज जो भूमिका निर्वाह करने कथा सेतिकी सक्रिय भाव करें बोली आमे अनुभव करुचु। बहुत दिन रू चिंता करूँ कौन करा जीवो बोली यही अभाव को दूर करने गोटे नागरिक मंच गठन कर निष्पत्ति निगला एवं योग को शीघ्र निया दरकार बोली भाविलु। तेणु 2017 तारीख रे विजु बाबू श्राद्ध दिवस गोटे भल दिन बोली भावी एभली एक पुण्यतिथि रे ए कार्यक्रम